तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। बर्फ पिघली, बात चल निकली। हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। दोनों कमेटियों का मुज़ाकरात का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। अपोजिशन मुतालबात और हुकूमत अपना नुक्ता नज़र पेश करेगी। पहले दौर में साख्ता, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, फारूक सत्तार, नवीद कमर शरीक हुए। असद कैसर, हामिद रजा और नासिर अब्बास की शिरकत। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश। माहौल बहुत अच्छा था। अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। पाकिस्तान में बेहतरी के लिए सियासी तकसीम का खात्मा चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मुल्क की मौसी तरक्की के दारोमदार सियासी इस्तेहकाम पर है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, अपोजिशन के मुतालबात बाज़ाब्ता तौर पर सामने आएंगे तो जवाब देंगे। आज भी मीसाक़ जमहूरियत और मीसाक़ मईशत की ज़रूरत है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में तौसीक़ कर दी। एजाज़ुल हक़ और खालिद मक्सी भी शामिल। कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज की जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से मुतालबा सामने रखा। पंजाब में पीटीआई के लोगों पर मुजालिम पर भी बात की। हुकूमत से बाकायदा मुज़ाकरात 2 जनवरी को शुरू होंगे। हामिद रजा बोले, कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। रिलीफ नहीं मांग रहे। 9 मई और 26 नवंबर की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए यकजा। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल और कानून साजी के उमूर पर बातचीत। कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर की वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। राजा परवेज़ अशरफ, फैसल करीम कुंडी और नवीद कमर भी शरीक हुए। एक तरफ मुज़ाकरात जारी, दूसरी जानिब लफ्ज़ी गोलाबारी। पीटीआई रहनुमा वक़ास अकरम ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं हुक्मरान पीटीआई की दुश्मनी में बहुत आगे निकल गए। पीटीआई कारकुनों का मिलिट्री ट्रायल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस सियासी इंतकाम का केस है। हुक्मरान मुल्क की मईशत तबाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक सदर आरिफ अलवी का बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। कहा, जो हुक्मरानी कर रही हैं उनसे मुज़ाकरात होनी चाहिए। सियासत ही मुल्क को बचाएगी। मुज़ाकरात होने चाहिए। जिन बातों पर होने चाहिए वो ये है कि जी कि इमरान खान की राही की बात हो, जो हमारे अकाबरीन गिरफ्तार हैं उनको राह करो, मैंडेट रिटर्न करो। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता अपने लिए चुनना है। जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ तलबा को जेब नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली, सियासी मुखालफत की बुनियाद पर उन्हें किरदार कशी का सामना करना पड़ा। जेलों और सजाओं ने मजीद मजबूत बनाया है। अगले साल तालिबात में मेरिट पर मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक तकसीम की जाएंगी। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। नई नस्ल को मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करना होगा। पानी महफूज करना और सस्ती बिजली पैदा करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जाम शोरों में सिंध यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। बोले, नहरें बनाने से पहले मुल्क के मुस्तकबिल का सोचें। लोड शेडिंग खत्म करने के दावे से बड़ा कोई मजाक नहीं। तकरीब में वजीर आला मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा की भी शिरकत।
پی ٹی آئی والے سیاسی نابالغ ہیں، ایک شخص کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو، بولے کچے کے علاقے میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے، کراچی میں پانی کی قلت نہیں۔ وزیر اعلیٰ کی گڑی خدا بخش احمد، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو اور دیگر کے مزاروں پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ضلع کرم کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا، ریلیف ایمرجنسی کی منظوری۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پارا چنار روڈ کو محفوظ بنانے کے لیے اسپیشل پولیس فورس بنانے کا فیصلہ۔ ابتدائی طور پر عارضی اور مستقبل میں مستقل پوسٹیں قائم کی جائیں گی۔ منافرت پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے ایف آئی اے کا سیل بنے گا۔ 1 فروری تک غیر قانونی ہتھیار جمع کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فیصلے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں عمارت میں آگ لگ گئی۔ آگ کثیر المنزلہ عمارت میں قائم کپڑا تیار کرنے والی کمپنی کی دکان میں لگی۔ آگ کے باعث علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو اہلکاروں کی کارروائیاں، دھواں جمع ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وقفے سے برف کے گاروں کی پھوار، سفید ہو گئے ملکہ کوہسار کے رخسار، مریا اور گلیات میں برف باری، سیاحوں پر سحر طاری۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی آمد، سیاحوں کو گاڑیوں کے ٹائر پر زنجیریں لگانے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ انتظامیہ نے سڑکوں سے برف کو ہٹانے کے لیے بھاری مشینری بھی مری پہنچا دی۔ اسکردو میں شدید ٹھنڈ، جھیلوں کا پانی منجمد، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا، پہاڑوں پر برف باری، شہروں میں شدید سردی سے معمولات زندگی متاثر، شدید سردی میں طویل لوڈ شیڈنگ سے بھی لوگوں کو مشکلات درپیش۔ ترکی میں ہیلی کاپٹر اسپتال کی عمارت سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، 4 افراد جاں بحق۔ حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے بعد اسپتال کی چوتھی منزل سے ٹکرانے کے بعد گر گیا۔ 2 پائلٹ، 1 ڈاکٹر اور 1 ملازم جاں بحق ہوئے۔ حادثے کے وقت شدید دھند تھی، حادثے کی وجوہات کی تحقیقات جاری۔ جنوبی افریقہ میں ون ڈے سیریز میں کامیابی کے باعث کئی کھلاڑیوں کی وطن واپسی، شاہین شاہ، حارث رؤف، سفیان مقیم، طیب طاہر شامل، عثمان خان، ابرار احمد، عرفان خان اور محمد حسین بھی روانہ ہوئے۔ ون ڈے اسکواڈ کے ارکان دبئی کے راستے پاکستان پہنچیں گے۔ پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کے ارکان جنوبی افریقہ پہنچ گئے۔ ٹیسٹ اسکواڈ آج سنچوریم میں پریکٹس کرے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 26 دسمبر کو شروع ہوگا۔ خواتین مسافر، خواتین کا عملہ، خواتین ہواباز، ایران میں اپنی نوعیت کی پہلی پرواز۔ ایران بانو کے نام سے پرواز مشہد کے ہوائی اڈے پر اتری۔ آسمان ایئر لائنز کے طیارے کو ملک کی اولین خواتین پائلٹس میں شامل شہرزاد شمس نے اڑایا۔ پرواز میں عملہ اور پائلٹ سمیت 110 خواتین سوار تھیں۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ لوگوں نے عبادت گاہوں اور گھروں کو سجانا شروع کر دیا۔ کرسمس ٹری یا رنگ برنگی روشنیوں سے گھر اور گرجا گھر سجائے جانے لگے۔ بچوں کو سینٹا کلاس اور تحائف کا انتظار۔ کرسمس سے قبل شاپنگ مالز اور سٹورز پر بھی شہریوں کا رش۔ کرسمس کے خصوصی ڈسکاؤنٹس اور سیلز لگ گئیں۔